नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु दीर्घ 151 वर्ष पर ग्रह रे सृष्टि होगा जाऊँगी सुलभ राजयोग सहित दुर्लभ योग ता सहित स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद सहित बनवाक जाऊँगी यही सबू राजयोग। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र निजर राशि परिवर्तन करिथांती ता सहित स्वयं प्रभु सूर्यदेव कर्कट संक्रांति ठारू कर्कट राशि रे चलन करने को जाउसंती। माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद सहित अत्यंत शुभ प्रभाव पड़वा जाऊँगी 12 गोटी राशिचक्र उपर से किछि गोटी राशि होगा जाउसंती अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि कौन व्यक्तिर कुंडली रे स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रही है से व्यक्तिर जीवन में दुख दुर्दशा समस्त दूर होगा सहित सुख शांति समृद्धि मिली थाए एवं प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाई थाए एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबा सहित हुए तो कोटिपति बनी पारे। माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद जदि कौन व्यक्ति ऊपर पड़ी थाए तो अत्यंत शुभ प्रभाव ता जीवन में पड़ी थाए। तो जदि स्वयं माँ लक्ष्मी अशुभ कृपा दृष्टि पड़ी थाए से व्यक्ति जेते चेष्टा कले सबुतरे विफलता पाइबा सहित आर्थिक स्थिति रे अनाटन घटी थाए ता सहित जीवन में दुख दुर्दशा लगी रही थाए। तो दर्शक बंधु स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद पड़वा जाऊँ अत्यंत शुभ फल पाइबा जाऊँगी यही सब भाग्यशाली राशिचक्र। 12 गोटी राशिचक्र मध्य किछि गोटी राशि जीवन में अचानक परिवर्तन घटवाक जाऊँगी दीर्घ 151 वर्ष पर माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा जाऊँगी यही सब भाग्यशाली राशिचक्र। दर्शक बंधु हुए तो ये भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार एवं आपण जानीपारे आपण राशिचक्र विषय। एबे आसतु जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछंती मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी दीर्घ 151 वर्ष पर स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद आपण कुंडली रे पड़थिबारु आपण जीवन में सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबा सहित धन आसिबार मार्ग आपण जीवन में खोलिबाकू जाउछि हुए तो आपण कोटिपति बनी पारंते। भाग्य आपण को पुनः देव सुना परी चमकेबाकू जाउछि आपणक जीवन प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित बिजनेस वाणिज्य रे आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि दीर्घ दिन धरी लागि रहितबा आपणक जीवन में दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबा पई जाउछि। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्षरे जीवन आपणक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबा सहित आपण जदि अविवाहित अछंती तो विवाह योग खोलिबाकू जाउछि हुए तो आपणक विवाह होई पारे। आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछंती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर दीर्घ 151 वर्ष पर दुर्लभ योग पड़िथिबारु अत्यंत शुभ प्रभाव आपणक जीवन में पड़वाक जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली रे पड़िथिबारु आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सफल प्राप्ति हेबे। दीर्घ दिन धरी अटकिथिबा बाकी देय मध्य अति सहजरे आपण फेरी पाइबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्षरे जीवारु आपणक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। दीर्घ दिन धरी अटकिथिबा समस्त कार्य आपणकर पूर्ण हेबा सहित प्रतिटी मनस्कामना मध्य आपणकर पूर्ण हेबा पई जाउछि। भाग्य आपणको पुनः देव आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंती। सुना परी चमकेबाकू लागिबो आपणक जीवन। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित
ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 151 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ ସହିତ ଶୁଭ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 151 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ ସହିତ ଶୁଭ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 151 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ
नूतन परिवर्तन देखादेवा सहित आपंक स्वास्थ्य बहुत भल रही जाऊँगी। प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रु। तो दर्शक बंधु यही सब थिला भाग्यशाली राशिचक्रंकर भाग्यफल जहाँकि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद पड़वा जाऊँगी दीर्घ 151 वर्ष पर यही सब राशिचक्रंक कुंडली रे प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइब एवं परिवार रे सुख शांति समृद्धि फेरी पाइबे यही सब भाग्यशाली राशिचक्र। आपण मानकु आम भिडियोटी केमिति लागला निहाती कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि जणाइबा सहित भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।